जय जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय राम भक्त श्री हनुमान की जय। तो আমরা এখন শ্রী রাম ভক্ত শ্রী হনুমানজির চল্লিশা পাঠ করব। তো শ্রী রাম ভক্ত শ্রী হনুমানজিকে প্রসন্ন করতে হলে ওনার চল্লিশা তো আমরা পাঠ করব, সেই চল্লিশা যাতে কার্যকরী হয় তার জন্য শ্রী হনুমানজির প্রশংসা করার পূর্বে কার প্রশংসা করতে হয় না, ভক্তের প্রশংসা করার পূর্বে ভক্তের ভগবানের যদি প্রশংসা করা হয় তাহলে ভক্ত খুব তাড়াতাড়ি প্রসন্ন হন। আর ভগবান প্রসন্ন করতে হলে যদি তার ভক্তের প্রশংসা করা হয় তাহলে ভগবান তাড়াতাড়ি প্রসন্ন হন। তার জন্য আমরা হনুমানজিকে প্রসন্ন করার জন্য আগে আমরা শ্রীরামচন্দ্রকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করব। আগে শ্রীরামচন্দ্রকে আমরা প্রণাম নিবেদন করে তারপরে হনুমান চল্লিশাটা আমরা পাঠ করব। শ্রীরামচন্দ্রের প্রণাম মন্ত্র। श्रीरामाय रामचंद्राय रामभद्राय मेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। जय जय अंजनी सुत पवन कुमार केशरी नंदन की जय। जय जय श्री हनुमान जी की जय। जय हनुमान ज्ञान गण सागर जय कपीश तीन लोक जागो राम दूत तुलित बलदाम अंजनी सोता पवन पुत्र नाम महावीर विक्रम वज्रांगी कुमति निवार सुमति के संगे कांचन वरण विराज सुबेश कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्रधर ध्वजा विराजे कांदे मोहन जेनु साजे शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चतुर राम काज करे कातुर प्रभु चरित शुनि करसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दृश्या यदिका बा विराट रूप धरि लंक जला बा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र एकाज संबारे लय संजीवन लखन जियाय श्री रघुवीर हर्षि लाई रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत भाई सहस बदन तुम्हारे जस गावे हर्ष भाई श्रीपति कंठ लगावे सुनकादिक ब्रह्मादि मनीषा नारद शारद सहित ऐसा जम कुबेर दिकाल मोहते कवि कवि कैसे कान दे तुम उपकार सुग्रीव किन्हा राम मिलाय राजपद दिनहा तुम्हारो मंत्र विभीषण मौने लंकेश्वर वै सब जग जाने जुग सहस्र जन पर भानु ले लो ताहि मधुर बोल जानो प्रभु मुद्रिका मिलमुख जाहि जलद लंघि गए आचर जनाहि दुर्गम काज जगत की जय देश गमन ग्रह तुम्हारे ते राम द्वारे तुम रखबारे भूत नया गबिन पाय सारे सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का गडरण अपन तेज संहार आप तीन लोक हुंक देखा भूत विजय निकट नाही न भय महावीर जब नाम सुना भय नाशे रोग हरे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत बालवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के ने जो सत बार पाठ करे कोई छुटहि न बंदी महासुख भय जो हे पर हनुमान चालीसा ওয়ে সিদ্ধি সাইকি গৌরেশা তুলসীদাস সদা হরি চেরা নিজনাথ হৃদয় মন ওডেরা। জয় হনুমান জয় হনুমান জয় 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 শ্রী হনুমান কি জয়। তো এই হনুমান চল্লিশা আমরা প্রতিদিন প্রাতঃকালে পাঠ করতে পারি এবং পাঠ যদি আমরা করতে না পারি তাহলে আমরা শ্রবণ করতে পারি, দুটোটাই সমান পূর্ণ ফল মিলে। তো হনুমান চল্লিশা পাঠ করার কিছু নিয়ম আছে। সেই নিয়মটা কি না, হনুমান চল্লিশাতে বলা হয়েছে কেউ 3 বার, 11 বার এবং 108 বার পাঠ করতে হয়। তো আমরা তো 108 বার সবার দ্বারা সম্ভব না, 3 বার অথবা 11 বার আমরা পাঠ অথবা শ্রবণ করতে পারি। তাহলে কি হবে না, আমাদের হনুমানজির কৃপা খুব তাড়াতাড়ি লাভ হবে। তো এই ভিডিওটা যদি আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিবেন। আর এই চ্যানেলটাকে ইউটিউব থেকে দেখে থাকলে আপনারা ফলো করে দিবেন, ইউটিউব থেকে দেখে থাকলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং ফেসবুক থেকে দেখে থাকলে আপনারা ফলো করে দিয়ে যুক্ত থাকবেন এবং আমাকে সহযোগিতা করবেন। হরে কৃষ্ণ। জয় শ্রী হনুমান। জয় জয় শ্রী রামচন্দ্র ভগবান কি জয়।